está a punto de entrar en And una God is depresión going económica. to bankrupt every one of these ministries. Y cada uno de estos ministros quedarán en bancarrota. They're already beginning to scream Ya están gritando because the offerings are not coming in. porque las ofrendas no entran. And one of these days soon, Y alguno de estos días pronto, God is going to chase all the wolves out of the house of Dios God. va a esparcir a He's going to todos clean los up His lobos church. y va a limpiar su He's iglesia. raising up young men on fire. Está levantando hombres They don't jóvenes want the money. en fuego que no quieren el They dinero, don't want the mailing que no list. quieren el listado, They're seeking God. lo que están And buscando a they're hearing Dios. from heaven. Y están del cielo. They're going to bring the true gospel into the house of God. Traerán el evangelio verdadero a la casa de Dios. I'm not mad at anybody but the devil. Yo no estoy enfadado con nadie menos el diablo. Guard yourselves Guardaos a vosotros mismos and the flock that you oversee. y el rebaño que dirigís. And I want to say, Y yo os quiero decir, every leader here y cada uno de los líderes aquí is responsible es responsable to put up walls. para levantar muros. Guard those under your care. Guarda a los que están bajo vuestro cuidado. I heard a leader, Yo escuché a un In one dirigente nation. en una nación he said, I want revival y dijo, yo quiero avivamiento, at any cost. cueste lo que cueste. I'm thinking, Yo estoy pensando para mí, what do you mean, ¿qué quieres at decir? any cost? Cueste lo que cueste. Are you talking about prayer, ¿Estás hablando de and oración, fasting, ayuno, and seeking God? buscar a Dios? Or are you talking about taking anything that works ¿O estás hablando de coger cualquier cosa que funcione just to keep your churches growing? para que sigan creciendo las iglesias? And sadly, Y tristemente, the brother that said that el hermano que dijo esto has been compromised. no, The price was too much. el precio era demasiado. That which they thought was revival Lo que pensaban ellos que era el avivamiento has done nothing but split the church. no ha hecho más que dividir la iglesia. Jeremiah said Jeremías that dijo, their houses are full of deceit. sus casas están llenas de decepción, They've become great and rich, han llegado a ser grandes y ricos, but they don't plead the cause of the orphan. pero no vigilan la causa del huérfano, They don't defend the rights of the poor. no defienden al pobre. I will punish them. Les castigaré. A horrible thing has happened in the land. Una cosa horrible ha pasado en la tierra. They are prophesying falsely. Están profetizando falsamente. And my people love to have it so. Y a mi pueblo le encanta hacerlo así. I tell our people in our church, Yo les digo a la iglesia, a la gente de mi iglesia, when you come here, cuando tú vienes aquí, sometimes the gospel you hear algunas veces el evangelio que will sound escucharás offensive to you. sonarán a la defensiva. It may hurt you. Puede que duela, It may convict you. puede que te convence de But pecado. that is what was preached in the upper room. Pero esto es lo que se predicó en el aposento This alto was preached by Peter. por Pedro. Their hearts were pricked. Sus corazones fue They were redarguidos. convicted. Estaban And convencidos they de cried out, y clamaron, brethren, hermanos, what should we do to be ¿qué saved? tenemos que hacer para ser salvos? When I look down in New York City at my congregation, our congregation, Cuando miro a la congregación en Nueva York and I see people so bound by sin, y veo a gente tan atada por el pecado, I remember what Paul the Apostle said. recuerdo que lo que dijo Pablo el apóstol, Not only are going to come wolves, no solamente vendrán lobos, he said, but among you, sino entre vosotros, not from America, no de América, not from any other country, no de otro país, but there will rise up in your midst sino se levantarán en medio de vosotros, those who will draw men unto los que themselves, atraerán a hombres a sí mismos, preaching a perverse gospel, predicando un evangelio a pervertido, twisted gospel, torcido, to build themselves a kingdom. para construir para ellos un reino. I warn you, Os advierto I plead with y you, pido, as Paul the Apostle did como with el the apóstol San Ephesians, Pablo hizo con los efesios, elders, ancianos, overseers, dirigentes, pastors, pastores, beware, tened watch cuidado, out.
vigila. for some man with charisma Porque un hombre con mucha who carisma rises up que se levanta and he builds a y program está construyendo un and he's programa become successful. y ha tenido éxito, But he's the center of it all. pero él es el centro de The todo. Bible said they become sensual. La Biblia dice que llegarán a ser sensuales, They separate themselves. se separan, They separate se themselves. separan, They bring disunity. traen división And you can always tell y siempre les puedes ver who this man quién is. es ese. Who is this one who will rise up in your midst? ¿Quién es ese que se va a levantar Not en medio just vuestro? one. No solamente There uno. may be a number of them. Puede haber algunos, They're un not número. strangers. No son extraños. You know them. Los conoces. But something happens. Pero algo pasa. They get some kind of a religious virus. Tienen un virus religioso. Some kind of a plan they develop. Una idea desarrollada. And they start drawing people to Y themselves. empiezan a atraer a la gente a sí mismo. And they have Y circles. tienen círculos. And they're in the middle of that Y circle. ellos están en medio de círculos. And they are Y dictators, son so to speak. dictadores, por decirlo. And it will cost you. Y te va a You costar. can always tell what is false Siempre puedes ver cuando es algo falso. because of the cost. Por lo que cuesta. If a man of God comes to you, Si viene un hombre de Dios, I don't care what country he's from, no importa de qué país he's es, not going to be after your no pocketbook. va a estar detrás de tu cartera. It's not going to cost you 25 euros for his book. No te va a costar 25 euros comprar su libro. It's not going to cost you a lot of money to get all the information. No va a costar mucho dinero para obtener la información. This gospel is without cost. Este evangelio no tiene precio. When God called me to go visit countries, Cuando Dios me llamó a visitar los países, now, this is one of we have maybe 2 more visits in Europe. tenemos unas 2 visitas más que hacer en Europa. Now we're going to go Y ahora vamos to the poorest countries in Africa, a los países más pobres de and the África, poorest countries in South a America los países más pobres de Sudamérica, for the next 2 years. y durante los 2 próximos años. And I sort of, if I'm going to those countries, Y dije, Dios, si voy a estos and países, everywhere we go, y donde quiera que vayamos, they tell us, nos están diciendo, you can't be an American. no puedes ser You americano. must be from another country. Tienes que ser de otro país. You're not asking us for any money. Porque no nos pides dinero. You can't be an American. No puedes ser americano. Because they've been so hurt, Porque les ha dolido tanto been so deceived. y tan engañados. And I made God a promise. Y le prometí a And I'm not Dios. boasting. Y yo no estoy I'm just telling you. jactándome, os estoy diciendo, Watch out. vigilad, Beware. estad When atentos. somebody comes, Cuando alguien viene, some evangelist, algún evangelista, somebody says, alguien que dice, this is how much it's going to cost esto you. es lo que va a costaros. God made me a promise Dios me dio una promesa. that we could go to any nation in the world, Que podemos ir a cualquier país del mundo pay for our own hotels, y pagar nuestros propios hoteles pay for our own travel, y el viaje and not have to charge, y no tener que cobrar and not have to take offerings y no tener que levantar ofrendas from people. de I personas. go to some countries Yo voy a algunos and I países see y pastors veo a los pastores sleeping outside. que están durmiendo en la calle, So thankful for a sandwich. agradecidos por un bocadillo. And the only clothes he owns are the clothes on his Y back. la única ropa que tiene son las que él tiene puestas. If God's going to move in Spain, Si Dios va a mover en España, He's going to give you a burden for the poor. os va a dar una carga por los pobres. Every church. Toda iglesia. You say, oh, that's the government's job. No, esto es el trabajo de gobierno. The government can't begin to handle what is in the church. El gobierno no puede con lo que hay en la iglesia. There should never be in any one of our churches No tiene que haber en ninguna de nuestras iglesias a widow una viuda or some person o alguna persona that's to put out on the street. que está echada de su casa. There should be no one without food. No debe pasar nadie sin comida. He said there are going to be those rise up in the midst of you Dice que habrá algunos que se levanten del medio de vosotros. and bringing in something perverse. Traerán algo perverso. And you know what I see that Y as? sabes lo que yo veo ahí, Half a gospel. la mitad del evangelio. A gospel of comfort. Un evangelio cómodo.
saying if I'm going to attract people, Dice, si voy a traer a mí mismo la gente, if people are going to come y la gente que viene to me, a mí, to this place, a este sitio, to this house, a esta casa, I can't offend. yo no puedo ofender. And most of the gospel I hear today Y la mayoría del evangelio que yo escucho hoy is simply how to cope with problems. es cómo tratar a los problemas. We must have that. Tenemos que tener eso. But so much of it is psychology. Pero mucho de ello es psicología. Paul said, Pablo dijo, I am free from your blood. soy libre de vuestra sangre. I have preached the whole counsel of He God. predicado el consejo entero de Dios. In other words, Paul is saying, Lo que está diciendo Pablo, I preached Christ. yo he predicado a Cristo. I preached hope. He predicado I esperanza, preached faith. fe. But I told you about hell. Pero os he contado And I también told del you about infierno the judgment. y de juicio And I told you about sacrifice. y de sacrificio And I told you about living for Christ in holiness. y de vivir para Cristo en santidad. I preached you the whole He gospel. predicado el evangelio entero. I spared nothing. No me guardé nada. I had no fear of man. No tenía miedo de ningún hombre. I wasn't after your money. No buscaba el dinero. And he said, I leave you now. Y ahora os dejo. And there's no blood on my Y no hay hands. sangre en mis manos. And when I read the warning of Y Ezekiel, cuando veo la advertencia en Ezequiel, if a watchman see a sword coming si to the un land, atalaya ve venir una espada a and he la warns tierra, if he warns the people, y si advierte al pueblo, and they take warning, y si ellos reciben la advertencia, they will be saved. serán salvos. And the blood is not on your Y la hands. sangre no estará en tus manos. But if you see the sword Pero coming, si ves venir la you espada, see the hard times y ves coming, venir los tiempos difíciles, and you see these wolves y coming, ves venir los lobos, and you don't warn the y no people, adviertes al pueblo, he said, dice, they will be destroyed, serán destruidos, and I will require their blood at your pero hand. pediré su sangre de tus And I manos. read that, Y leo and it esto, puts the fear of God in my y soul. pone el temor de Dios en mi alma. I'll go home tomorrow. Voy mañana a casa. Next Sunday I preach in Times La Square. semana que viene, el domingo que viene, predico en la iglesia de Times Square en Nueva York. And I tell our people, Y les digo al pueblo, God didn't call me be your buddy. Dios no me ha llamado a ser tu amigo. He didn't call me just to go out and have fellowship with you. No me ha llamado a tener comunión sencillamente contigo. He called me to stay in the prayer room Él me ha llamado a estar ahí en el cuarto de and come oración to this y pulpit venir a este púlpito and convict your y kids. que los niños reciban Keep your convencimiento de kids from pecado going to hell. y que no vayan al infierno. To preach a gospel. A predicar un It evangelio may get you angry at que times. quizás te enfade, It may put the fear of God in your heart. quizás meta el temor de Dios en tu But one day corazón, you'll stand beside me at the judgment pero algún día estaremos tú y yo delante de juicio and you will thank me y me darás las and all our gracias pastors y a todos that we nuestros didn't pastores spare. que no guardamos para And I will nosotros. not stand before God Y yo no voy a estar delante de Dios with any of your blood on my con la hands sangre de ninguno en mis manos, because I preached the whole counsel of porque he God predicado todo el consejo de without the Dios fear of man. sin el temor del hombre. And I want our congregation to be so well fed, Y yo quiero que nuestra congregación sea tan bien alimentada so warned about these false y doctrines tan advertida en cuanto a estas doctrinas falsas that they're not running around the world. que no están corriendo por todo They're el not mundo, running from church to no van church. de iglesia en iglesia. You don't have to worry about losing those kind of No people tienes que preocuparte por perder a esa gente, because the wolves porque los and lobos those who draw themselves to people to y themselves, los que atraen a la gente a sí mismos they go after the weak. buscan a los débiles, They go after the weak sheep buscan a las ovejas who are débiles not well fed, que no están bien but alimentadas. well fed sheep. Las ovejas They hear alimentadas the voice of the Lord. escuchan la voz del They'll Señor, listen to no other voice. no escucharán otra voz, And no false prophet can draw them y away. ningún profeta falso les puede atraer a sí And mismo. they take roots. Ellos tienen And they raíces stay. y están ahí firmes. Glory to God. May God bring well-fed churches. Que Dios nos dé iglesias bien alimentadas. Now, I want to just say some things from my heart. Yo quiero compartir algunas cosas de mi corazón.
I didn't come here to receive flattery. No he venido aquí para que me digáis qué bien, And I didn't come here to offend anybody. ni a ofender a nadie tampoco. And I have to tell you, Y os tengo que from the decir, depths of my heart, desde la profundidad de mi corazón, I have met some of the godliest leaders I've ever met. he conocido a algunos de los dirigentes más piadosos en mi vida. There's a whole new group of young and middle-aged Hay un grupo, and even elderly men hay un grupo de jóvenes líderes